Mula sampai dia pak ke zina, mabuk, musik, gharallahu fi samaih. Tempuran Allah lebut kerajaan-kerajaan selangit. Merintah malaikat sejarah aja. Kundek gunung, kundek bumi, kundek banjir, kundek sungai, paombak atas ke atas dan semacam. Wa qala lil ardi tazalzali bihim. Bumi kunjek reng-oreng sekeseput. Fa in tabu wa nazau wa illa hadamaha alaihim. Mon ambu baru pa ambu bi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setelah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula amul jaaki bilakhas yang kita muliakan bersama, hadir asarang dan kulaban pancenengan saat siang menjelang sore barokah keadaan tok fadilatul habib Yahya ibn Yusuf As-Segaf sesangat batan kaula amul jaakin. Tak ketinggalan yang kita muliakan bersama akhina fillah fadilatul mukarram Haji Khalil Yasin sesukan sangat abdin amul jaaki, serta seteja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepuh di sekelapayan beserta saja perangkat epon, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdina amul jaaki. Tagak peka pocian ban syukur selalu keator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sarangakin kelaban pocian salawat ban taslim malar mantar selalu tercurah limpahkan da kehadiran junjungan kita bersama baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seteja para keluarga, para sahabat, para umat serta pengikut sampai hari kiamat. Ngereng langkong timen ayawal pamator kadinto dan kaulaban pancenengan seteja pada nyon da keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar pegelaran takbir akbar juga peringatan maulid Nabi besar Muhammad sampun kita laksanakan bersama kadinto. Tiap-tiap jalan-jalan kecembaran, tiap-tiap jalan-jalan keselamatan, tiap-tiap jalan-jalan keistimewaan dan kau pancenengan sedaja senak potoan sakit kare umur odik dengan atas dunia kadinto. Tagak pegak penjagaan dan bimbingan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala molen odik nang dunya kantos paki di akhirat malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma. Para tretan sangat batan kaula amul jiakin, mungkin tidak banyak yang dapat dan kaula sampaikan saat mungkin insyaallah mungkin saya budabu kalaban langkung sampurna da ajunan Ki Haji Khalil Yasin selastaren ten kaula lah cukup cepat kelapayan ler gunung nyaksakan kadinto make tak benari syarat ben minggu mangkanten kula cuma nyom pengasakone malar mantar tatia manfaat dunia akhirat amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jahakin sepertama dan kula ingin menyampaikan apresiasi sesangat tinggi datang tretan sebadanang perantauan luar setergabung dalam pak perkumpulan anak rantau kelapayan kadinto kati penapa bisa nyumpeng acara raja semekompol masyarakat akati saat mangkin kadinto. Para tretan saat badan kaula amul jakin bani anak papa banyak kampung selain banyak tempat-tempat lain
kadang nyon sepora tidak batas. Justru orang sebagai luar kadinto sekenceng nyumbang balak katisa pak. Kumpulakin pesi adolaran orkestro malam pak malam. Kadang kelakuan setak biasa kelakuan masyarakat desa gara-gara ide ban penapa semangat dari luar kadinto seki-soki luar nyumbang dak ke masyarakat desa kadang paare teluare alaku kelakuan mainan sekala neki malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma enggak ni keseharusnya ketetang kelapala kula bi sampean siampur lancar rezeki ni luar nyumbang deka masyarakat desa kadinto tempat pergelaran ibadah maulid tahlil hol akbar ban semacam sehingga bisa nyumbang barokah ban keselamatan dak masyarakat kampung masing-masing gelanon seporana para karosakan itu nyakentok sarang ulama itu dua bada musibah bada uqubah banjir gempa gunung aletu gelanon semangkin alam lenebanian pak orang penter nyatet khusus Indonesia mulai awal Januari sampai Desember semangkin setelah jabanan bencana Indonesia kadinto tak kurang dari 240 petok. Selentu, sekunung aletu, sebanjir, seekonomi, sekeributan, ban semacam pelosok-pelosok negeri sekita cintai Indonesia kadinto. Bahkan semakin badai semerki memperkirakan bahwa dunia kento letak neng semakin pak. Setelah aja kampung kecamatan lentu. Ngeter dunia kento pun lah ngeter keng kadang bi kula bisa pan lo ikeresa tako akuli lebih raja sakone pah sujud kapi maromani kelanon memperingati masalah kadinto para bu tapi bada uqubah bada musibah musibah kadinto ujian dari Allah ada dosa ada apa banjir ada dosa ada penapa ada maksiat para pusat badan kaula amul jakin lentu aneka seibadah kencang selamat pak se ustad kencang selamat se ulama kencang selamat saya kata kok uqubah ni kenapa uqubah ma sabaqaha dzambun bala musibah kerwatan saya adang pada dosa keada pak tantona dosa kentok mon raja balis juga raja pak montu sa 10 belis 10 montu sa 100 belis 100 montu sa sekampung lo berkapi neka saya katako sitong kedatian kene lamba Sayyidina Anas man acabis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha ahsanar ridha wa ma'ahu rajulun apereng sitong reng laki Sayyidina Anas kadinto sampun saytana kajeng nabi pareng laki neka matur dari Siti Aisyah ya ummah hadisini anis zalzalah Siti Aisyah toreh dan kula tormator kepanjenengan muskel kadinto Allah kadang abri len tidak menusak ento sekecamatan lobar sekebupaten lobar senegara dujam lentu langkap bada penapa kadinto Siti Aisyah ada budasna Anas ya Unais in haddastuka bihadisin sata'ishu hazinan wa tamutu hazinan wa tub'ats wa fi qalbika yaumal qiyamah dzakal huzn Anas engkau muka rahasia ke kakek keng kakek mun ngeding rahasia ria odi bakal sosaa mate bakal sosaa bok bilan nang kiamat kakek jaga di kuburan pakun andi sosaa tapi Sayyidina Anas dari arceng ada ilmu ada budak Siti Aisyah bal hadithini ya Aisyah punten Siti Aisyah ngereng kebala rahasia penapa saya kotoakin kajeng nabi tidak panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad Siti Aisyah ada bu kajeng nabi toman ngotoin 5 perkara kesengko 5 perkara kebala bi kajeng nabi kesengko pertama idza khalatil mar'atu thawbaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat ma bainaha wa bain Allah min hijab
Mon bedareng bini muka kelampian yang lain tempat laki. Banyak reng bini muka aurat iman kaiman. Maka reng bini aja termasuk nyombang tutup aman yang taran manusia ban Allah. Allah kento andi tutup pak untuk searupa keamanan ndak manusia. Kencang beda tutup nikah. Serah pertama sing beda reng bini semukan aurat. Reng kula bi pancen. Latinin raji kula bi sampean. Latinin potra-potra kula bi sampean gelanon. Mon lamba reng muka aurat kadang sengetela ibong-imbong semangkin. Sampai masuk ke kantong reng bini abang kang bu. Sampai masuk dek kamar reng laki seilum Roma reng bini abang kang. Nek pertama saya sebut bi Siti Aisyah. Merdua wa idza ta'attarat li ghairi zawjiha kanat 'alaiha naran wa sunnaran yaumal qiyamah. Man benereng bini aminnya banyak gelu. Sampai keding reng laki selain laki nah maka minyak sekeding bi reng laki bakal tadi apoi ban keenan pakai nang hari kiamat. Dua nih Pak. Jadi ternyata Siti Aisyah muka ternyata banyak labang musibah banjir lentu kunong aletu binian. Karena nih kemon dua nih kemon yang bini tak tepak saya napa akhlak tak loros akhlak bakal lanjut perkara seraja Pak. Lah telok perkara nih kemon dai lakon yang biar yang banyak ambak tuh karena pangeran. Reng bini dah ada. Sedua ni ke muka aurat. Akhlak biar reng laki. Akaja biar reng laki. Bani laki na. Madapa ada telok kelakuan. Nah pada pun Siti Aisyah. Faidah stahallu zina. Wa syuribatil khumur. Wa duribat bil maghani. Gharallahu fi sama'ih. Mondeng bini lebihnya ancur ingat nikah. Bekal banyak orang selingkuh. Zina. Merdua. Wa syuribatil khumur bekal benyabuk mabuan semangkan reng bini menukut reng laki melarat berin bu sabu los kapi kalampir seterakhir wa duribat bil maghani ban banyak orang metek musik nang ke or telok ni apa asal mulan banyak direng bini dabun Siti Aisyah mula sampai ada pak ke zina mabuk musik gharallahu fi sama'ih tempuran Allah lebet kerajaan-kerajaan selangit merentah malaikat sejarah aja kundek kunong kundek bumi kundek banjir kundek songai paumba atase ke atas dan semacam wa qala lil ardi tazalzali bihim bumi kunjek reng-oreng sekeseput fa in tabu wa nazau wa illa hadamaha alaihim. Mon ambu baru pa ambu bi Allah. Tapi mon terus nek sebanyak Pak. Nek sebanyak terus. Oneng manusia sampean. Elao kuno ngaletu eda je orang ajoget napang nang ke orkes. Ebara banjir tsunami etemor bu mabuan nek manusia. Lah mon lengak ni Pak kiai na nangenang ulama nangenang ustaz nangenang kelebun nangenang hadamaha alaihim lobar kapi lah san lobar kapi kento si kiai noro si ustaz noro si abajang noro si tak mabuk noro si tak ngangke orkes noro tsunami oneng para pusat badan kaulamun jakin ng hadis selain kajeng nabi juga adabu mohon pada orang yang maksiat terang-terangan esitung kampung istadzanal bahru rabbaha fi lailatin thalatha marrat nah pada orang tak dus kunceng reng bini pas mingkem kapi Pak emang nangenang majiading nangenang pada orang tak dus pasan aroko ibun tabun pah nangenang ada sama lain pada orang nang ke orkes jeraja pah nangenang ada sama lain tekato kotok situng nangenang kapi Dama istadzanal bahru tase amir dak Allah ya Allah kelapian pada orkes ada sengelanglang tekasa biki nyon etin berapa kali salah sama rod dabun kajeng nabi maghrib minta etin qaldu billas minta etin para sopu minta etin mon etin bi pangeran Pak
Berempat lobar kabeh. Banjir 15 meter ke atas, dari Tasik ngancap 15 kilo. Okor 15 kilo di Tasik bun barak ni. Makin ler gunung ale lobar. Nek saya maksud semangken kipuran kurung semenu. Tepun Habib menjadikan kula kesipul ban setaja. Lebaran Habib kipuran entar kakas. Kula tanya, abu ni kaya nam, teti semen pak. Abu ni kaya teti semen, teti eba bener hubungan kadin to melarat saya congkeng. Dalam saya anak kula kaya, bini kula, baris umur 17 saya rasa ngalia pak. Tolo kampung pak kampung semen beton kapi. Biasa na lahar kadin to, mentepak ada lahar sepanas, san lamar celep kadang jual bisa teti abu seganteng. Mereka punten. Teti tembok san dapat ada kamera orang selain bulak pertama pas eden pada bik tembok. Pada Habib Muhammad Habib Gumar. Apa tak abu di guys? Ada pakakan to teti semen. Saya rasa ingat ni. Makanya sahabat sehatannya dari Siti Aisyah kelak terkerjat. Ayakunu iqaban lahum. Aduh Siti Aisyah. Mun Allah ngirim musibah ingat kadin to. Tuk seksa ingat kadin to. Napa ni kata tilak nadak setajan manusia saya capok. Siti Aisyah ada bula. Bal rahmatan wa mau'izatan maghfiratan lil mu'minin wa sukhtatan wa la'natan wa iqaban lil munafiqin wal kafirin. Mun Allah ngirim musibah ingat dia sedak bagus, sedak ulama, sedak ahli ibadah, tati rahmat, tati burukan, tati seporan ban kemuliaan. Tapi ada orang ahli maksiat saya capok, ada orang kafir saya capok, tati seksa, tati laknat, tati tuka ban pebentun, ban tati tondungan dari Allah. Sekala nakki malar mantar, matura di bun barak sampai ke bun timur. Ki paring ejaga sarang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan jamaah jangal bangal kalaban maksiat raja pak. San raja bali seraja, san banyak bali sebanyak, penyakit kento sajan raja, kau tu tampen kalaban larang. Dan ni kacukan mon beda orkes banyak, kau tu pentingin biar pengajian ngak ni kau. Kau tu pentingin biar tahlilan, tabligh akbar ngak ni kau. Sebisa nolak azab ban bala ban seksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sering tan kula pak. Sering tan kula ada motor motor kepancenengan nang kampung mun bisa bada telok kelakon ni kecek lang-langaki. Karena ni kadang saya nolak azab, ni saya nolak lentu, ni saya nolak banjir, ban musibah umum, sepas lobar atosan ban poluan. Napa? Masjid pengajian orang tangema. Telok ni. Motor ada kelebun, ada ulama, ada ustad, ada masyarakat. Cek gangguakin kegiatan orang-orang Islam masjid. Siapa jang si adan, cek ketokar masjid. Para busut badan kaula amun jakin nek saya maksud. Kelanon Allah ada bung stung hadis qudsi inni la hammu bi ahli al-ardi azaban fa anzur ila zuwari buyuti wal mutahabbin fiha wal mustaghfirin bil ashar fa asrif anhum al-azab sarfa. Engkau kadang lah niat dabun Allah, lah kesokan untuk melobar situng kecamatan, melobar situng kabupaten, melobar situng negara. Tapi ternyata nang kampung jadi ibadah orang entaran ke masjid, orang apolongan dalam semata-mata karena ibadah, tahlil, maulodan, pengajian, ban orang-orang setangnya malam, fasrif anhumul adzab sarfa, maka ipaburung engkau saya banjir, saya melentua, malar mantar ku lebih sampean ki pada selamat. Amin Allahumma. Makanya para butelok ni kengereng jaga orang dak masjid ni kecil mata kampung pak, cik mata kampung. Sampian sebaras dari sakit, sampian sesukses. Dalam adagang ban semacam seteka hajat nak foto wallahi lo karenyeng gada diberikan orang-orang tatang kena sampean ke masjid. Kanjeng Nabi ada bu innallaha la yahfadhu birrajulis salih mi'ata baitin min jirani. Pak, Allah kadang aja gada 100 Roma tatang kena orang sebagus. Tak orang kabar sampean, orang selalu abajang oleh burakan orang siabajang. Orang selalu apasah oleh burakan orang siapa asah.
Innallaha la yadfa'u amman la yusalli biman yusalli, dabun Kanjeng Nabi. Wa yadfa'u amman la yasum biman yasum. Allah kadang ki masehat melempo de orang setajang bajang berokan orang si abajang. Allah kadang ki masehat mataka hajat maseneng de orang-orang selalu asa pasah berokan orang siapa? Siapa asa. Tingereng sepertama matora masjid. Gelanon. Lo jaga ada momen masjid ku lebih sampean kompak Pak. Oneng sampean kencar orang abajang fardhu masjid. Man kharaja min baiti ila salatil maktubah kana lahu mislu ajril haji tam ihramu. Dabun Kanjeng Nabi orang sekeluar di Romana lakar leentar ke masjid Pak. Lakar leentar ada Mas untuk abajang berjemaah bane entar melebak king nyepar ke masjid bane. Keluar di Romana entar ke masjid. Dalam mak ngantongin kencaran padi di kencar haji. Sampian sehari semalam muna pajang ke masjid pada bi haji 5 kali sehari semalam. Nang tunya lo bisa entar ke Mekah sehari semalam haji 5 kali. Karena haji kau tu setahun sekali. Tahu sah ke Mekah ke masjid. Benar pan malam sampai nanti kencar ibadah haji 5 kali. Aneka munang kelapen beri 10 orang istiqomah ke masjid. 10 orang. 10 orang subuh berdiri masjid, duhur berdiri masjid, asar berdiri masjid. 10 haji 5 kali 10 berarti beda dengan kelapayan beda kenceran sekat haji penaripan malam dalam masalah ijaga bi Allah di sekelapayan. Tingereng ku lebih sampean bento masjid. Jak kalang kada orang ahli masjid. Jak ganggu ada orang silakan biasa berdiri masjid. Jak alang-alang. Jak ketokar tukang adan. Tokang ngawirit, tokang kamat, tokang berseban semacam gelanon. Cek sampai takmir masjid, saya ngajak kita takmir masjid. Saya ngajak alang takmir masjid. Takmiran kabar ki, lamba bada budak celeng Pak. Kanjeng Nabi akompol masjid. Abala ada Abu Hurairah bakal bada situng orang dari wali abdal bakal masuk akan. Wali abdal Pak, saya wali abdal Pak polo orang laki dari umat Muhammad seka di malebat barokah ka dinto umat Muhammad ejaga bi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allah. Kanjeng Nabi teman apolong bi Abu Hurairah di Masjid Madinah Pak. Masjid Madinah kan tak ada teh lah Mbak Abu. Ada teh mana Pak? Kanjeng Nabi menabi asalat lemah lembi sahabat nggak ngobar kaju. Teh mana Masjid Kanjeng Nabi lambak bene temar gentong bene. Kaju Pak, api unggun. Kampuan kisah. Jadi Masjid Kanjeng Nabi kan tu arbis melor. Situng waktu Kanjeng Nabi ada Abu. Dan para sahabat, inna fi ummati arba'ina rajulan ala qalbi Ibrahim bihim turzaqun wa bihim tunsarun
Innahum lam yanaluha bikasrati salatin wala bisiyamin wala bisadaqah. Innama naluha bin nushi lil muslimin wa sakhawatil anfus. Tang umat tak kira kingser setiap zaman mesti ada orang pak polo aten pada biaten Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebat pak polo ke ento bumi ini ke pelanjut bi Allah. Berokan orang pak polo ke dinto kula bisapan oleh rezeki. Berokan orang pak polo ke ento kula bisapan jaga kesehatan bi Allah. Berokan orang pak polo si doa ada Allah ya Allah umat Muhammad pasal matakin kula bisapan pecemper rezeki pesehat ban semacam. Kajeng Nabi ada bu sepak polo ke ento banyak bajang sa biasa. Banyak pasana sa biasa. Banyak sedekah sa biasa. Tapi an-nushil muslimin atena bagus. Atena ikhlas ban cucur orang Islam ban ikhlas aduakin kaum muslimin ilm saban siang ban saban malam. Kajeng Nabi to mana ada budak Abu Hurairah bekal masuk di labang din Arya salah situng dari pak polo tang umat seistimewa. Seteti barokah ada orang ahli puma. Yang tos di Abu Hurairah ternyata ada orang celang pak budak celang elongannya ke gelanon elong kento ena pak lokah. Abu Hurairah mereksan hendak kajeng Nabi. Ahwa hadza ya Rasulullah. Kadin to kajeng Nabi. Naam. Kajeng Nabi mah nyambut marhaban biyasar. Marhaban biyasar. Marhaban biyasar. Selamat datang Yasar. Selamat datang Yasar. Selamat datang Yasar. Ini kenyamanah Pak budak celeng. Nah pelakona ngetesin abuh masjid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben masuk ke masjid nyambi aing ngetesin malelo arbus orang apa aja. Ane kawalina pangeran seteti sabab barokah ada orang-orang banyak. Nah pelakona mersein masjid. Bahada ma orang siapa jang ni masjid. Bahada ma orang si adan masjid. Bahada ma orang si khutbah masjid. Bahada ma ta'mir masjid. Saban siang saban malam ngurus masjid ko lebih sampean. Patot Allah adabu kortang masjid jaga adab bi sengko paborong manar mantar pada selamat dan kula ban panjenengan amin Allahumma on semerdua cepet bisaos kenapa Allah kadang memborong adab mun bade ngak mangkin sebalan setelangkan kadang bane bala kadang bane tetangga apolong di tempat man kaiman min ghairi ansabin bainahum tabun kajeng nepi bane keng nasab bane keng sepopoh bane keng setretan tapi semata-mata kena syiar agaman Allah apolong kak kantok bane politik apolong kak kantok bane keng kelebunan bane keng bisnis bane keng dagangan bane keng maksiat ban semacam semata-mata tabligh semata-mata moloten semata-mata adikir aneka kadang saya jeling bi Allah saya tengelan bi Allah dari sebab selamat dan kulaban panjenengan sekampung du kampung malar mantar etre masar Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma makanya kula akati atur saya ada asak langkong ada kah perkumpulan anak rantau sewar luar sehingga para pusat badan kaula amun jakin par lo kampung sampean reng meturi sebada luar negeri par lo kampung sampean ngengak nih masyarakat belertang kena panjenengan saya metura tak mampu ngereng mun bene panjenengan sekisoki nang kapal mun bene panjenengan sekisoki nang Korea nang kali napa nang Malaysia ban semacam sompengan sekancan mabaja tabligh akbar ngak kadin tok gelanon seporan tapan tapak nang dunya ampun cukup nolak debel ang pangeran apol kompol ngak mangken kadin tok tak mereng kabar sampean eswar kene keting kata ayebuan pagi ayebuan situng tingkat dak si atasan kento kama bainas sama'i wal ard pada di antaran bumi ban langit paling tinggi sekitar 6.000 tingkat di atas nekas ikutnya ahlu illiyin kajeng Nabi ada bu yatazawaru ahlul jannah bisa petang ziarah pagi nang surga ni si atas si kanan si kacer emak ke anak menjadi kepenakan guru dak santreh tetangga dak tetangga fayazuru ahlu illiyin mal aswali minkum dabuna kajeng Nabi swarga si atasan oleh entar ke baba wala yazuru man asfal minhum ahla illiyin mun sebaba oleh ke atas
Timon emak badi atas, anak badi baba. Emak tingkat 100, anak badi baba. Mon emak taruh intar ke anak nyaman toron. Mon anak taruh intar ke emak, emang ikundek be pangeran. Wa anang kake taruh atau kake toron. Serah baru illal mutahabbina fillah. Kecuali orang yang polongan di pengajian. Kecuali orang yang polongan ng tahlilan. Kecuali orang yang polongan ng molotan. Akumpol bene king parlo pesse, akumpol king pon bene parlo gaji, parlo bisnis, parlo napa, semata-mata ibadah da Allah ingat mangkian kadin to illal mutahabbina fillah fayazuru ba'dan haythu sya'u minal jannah. Maka oleh mangkian semantepan oleh ke atas, setingkat baba oleh ke seatasan orang-orang siapa kumpulan ingat pengajian mangkian sampai ke swarga pagi orang sebaba tak oleh ke atas kecuali ahli pengajian, ahli tahlilan, ahli wiridan, ahli tikir, ahli Quran siapa kumpul dalam jalan ibadah bisa entar ke atas kula bisa sampai andi guru tingkat 1000 ingetin untuk ke atas malar mentar bisa apolo ngapaki senak poton eswarga amin Allahumma wal mustaghfirina bil ashar bandeng orang seistighfar belum waktu malam telo masjid pengajian ban orang si ampo tangyan malam terus sakin pak jama sampean asok kormon gadon po sepo tangyan malam ngatelok kontelok senga ni kecimata sampean cimata kampung jangan sampai abajang maca Quran tengah malam istighfar satu bain aneka ampun teti kebagusan pejagaan dak bala tetangga pak poloroma ke laut ejaga pak poloroma ke daje ejaga ke barat ke timur sesukses broken orang si awirit istighfar 100 ban malam seberas penyakit broken gak dinto sesukses dagang sesukses nak potona broken tetangga sampean sepentangi malam motor tasbih istighfar dak Allah ngereng telok ni ke kula motor ada kelebun dak ustad dak masyarakat ngereng tingkatakin cek sampai berlang-langan masjid pengajian bentangnya malam sekali nak kampung kula bi sampan malar manter pada selamat ya amin Allahumma on sepaling akhir gencer aja pak akumpul ngak mangken lebih-lebih sampai nekanin hajat panitia pak nikah perkumpulan anak rantau kelapan kentok gadon hajat untuk molot panjenengan Rabu kak kantok keluar dicompok masing-masing lakal dateng kak kantok nekanin hajat panitia tahu neng sampean gencer orang nekanin hajat orang lain kajeng Nabi adabu man kharaja min baitihi fi hajati akhi kana ahabba ilayya min i'tikafin 10 sinin siapa orang sekeluar di Romana semata-mata keng nekana hajat tetanggana balana kancana semangken kula bi sampean kerja sibuk compok kelakuan tapi semata-mata panitia nang kelapan kentok malah sukses dina akin compok lesoh payah ngantok kak kantok kajeng Nabi adabu monetrema sampean senekanin hajat panitia kentok lebih raja kencer etem pengaitikaf masjid 10 tahun wa sholli ala Muhammad. Oh, neng kan cari itikaf. Kan cari itikaf sampai 10 tahun. Mani takafa yauman wa lailatan ibtigha'a wajhillah. Ba'ada Allah wajhahu 'anil nari yaumal qiyamah bi salasati khanadik. Kullu khandiqin kama bainal khafiqain. Orang sa itikaf sehari bain. Sampian sehari amit ka ni bini le engko antar ke masjid jangan diganggu akit. Mangkat sopu sambil apa sunat lebih bagus. Panang nang ya masjid pak, awirit, atikir, pejang sunat, adua. Makiming kemakon niat itikaf. Nang ya masjid, niat nyoker bareng si luar masjid. Sokran rasanan luar masjid, maksiat luar masjid sampai nyepe ke masjid. Kan sehari semalam di sopu ke sopu. Bi Allah mau terima itikaf sehari kadinto sampean pagi jauh dari apoi neraka kalaban telok jarak. Telok curang, tiap curang kentok seokor bumi di Bun Timur sampai ke Bun Barat. Sampian itikaf sehari semalam ya masjid, tak keluar di masjid sehari semalam. Ibadah masjid bi Allah pagi pesalamat di apoi neraka, jauh di apoi neraka pada bi telok kalena Bun Timur bumi sampai ke Bun Barat bumi.
pah de remeken ceri itikaf 10 tahun semangken seekol lebih kulabi sampian malar manter tetia jalan-jalan keselamatan kemuliaan keistimewaan dan kulaban pancenengan pagi nang are kiamat amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora cuma kadin tok sebisa trokin tan kula esat mangken sestona seharusnya ke Khalil Yasin sekaada namang beliau ngetin dan kulaban kependeran dan kula ki andi amanah sampang maran kadin tok atau sekelangkong dak ke Khalil Yasin jazakumullah khair ahsanan jaza nyon sepor istaja para bangga sepor dan kula mungkin nyon etin langsung karena terdesak kelaban perjalanan atas setiaja selalu pot korang langke pun nyon sepor akhiran wa sallallahu sallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.